Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu. Dieu est bon. God is good. Amen. Amen. Qui croit que Dieu est bon? Who believe that God is good? Nous bénissons le Seigneur. Parce que chacun de nous a au moins un témoignage de la bonté de Dieu. We bless the Lord because one and each of us has a testimony from God. Alléluia. Amen. Nous pouvons tous témoigner son amour. We can all testify of His love. Nous pouvons tous témoigner la grâce de Dieu dans nos vies. We can all testify the grace of God upon our life. Que le Seigneur soit béni. Nous prenons nos Bibles Let's take our Bible. dans le livre de Matthieu, In the book of Matthew, tout en sachant que nous sommes toujours dans notre passage principal qui est le psaume 91. so just bear in mind that our main theme is still in Psalm 91. Nous sommes toujours dans le psaume 91. We are still in the Psalm 91. Donc avant de revenir au psaume 91, nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 23. So before we can go to Psalm 91, we are going first of all to read the book of Matthew, chapter 23. Nous allons lire le verset 37. So we are going to read verse 37. Matthew 23, verse 37. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue le prophète et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Quelquefois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous est laissée déserte, car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. 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 Le Seigneur Jésus est venu dans le monde. Jesus Christ, the Lord Jesus Christ came to the world. Il est venu pour sauver le monde. He came to save the world. Pendant son ministère When he was still ministering dans le monde, in the world, il avait un but. he had a purpose. Il connaissait les enfants de Dieu. He knew the children of God. Il connaissait ce qui appartenait à Dieu. He knew who belonged to God. Et son but, son dessein était de les protéger. And his purpose was to protect them. Il a même dit lui-même, He's even said himself de tout ce que le Père lui a donné, that everything that the Father has given to me, il n'a perdu aucun. I did not lose any. Alléluia. Amen. Alors, pendant qu'il a prêché, So while he was preaching, il a parcouru tout Israël. he went around Israel. Il a parlé de la part de Dieu. He spoke from the Lord. Il a fait beaucoup de miracles. And he did a lot of miracles. Alors, il est arrivé à la fin. And he came at the end of his mission. Il est arrivé à la fin. When he came to the end, Et un jour, and one day, pendant qu'il était assis avec ses disciples, while he was sitting down with his disciples, alors il commence à dire des choses. then he started saying things. Et pendant qu'il regardait la ville, And when he was looking at the town, Jésus il avait pitié de cette ville. Jesus felt sorrow about the town. Alléluia. Amen. Il a regardé. He was looking, Alors il a dit, and then he said, Jérusalem, Jérusalem, "Oh Jerusalem, Jerusalem,
toi qui tues les prophètes the one who kills the prophets et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. and stone those who are sent to her. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois, comme parents, As a parent, as we know, toute la vie, les parents ont une vision de ce qu'ils veulent que leurs enfants deviennent. for the entire life, parents have an idea about how they want their children to become. Certains parents, ils disent ouvertement à leurs enfants. Some parents tell openly to their children, Et d'autres, ils ont d'autres méthodes. and others they have other methods. Peut-être c'est la discipline. Maybe it's the discipline. Mais très souvent, les enfants ne comprennent pas les parents. But more often, children don't understand their parents. Mais ce que nous avons remarqué dans ce monde, But what we've noticed in this world, pour ceux qui ont eu la grâce for those who benefited from the grace, d'être auprès de leurs parents avant que les parents ne quittent ce monde. to be with their parents before the parents can die. Alléluia. Amen. Les parents ont... C'est alors que les parents vont révéler Then parents are going to reveal les choses qu'ils ont cachées pendant longtemps. the things they hidden for many years. Peut-être qu'il y a des choses qu'ils ont fait, mais les enfants n'ont jamais su cela. Maybe there were things that they themselves did, but the children did not. C'est en ce moment-là It's then the moment. que les parents maintenant révèlent ces choses-là. Then parents start revealing. C'est en those ce things. moment-là Those are the time parents, qu'ils parlent d'une manière différente à leurs enfants. and they start speaking differently to their children, Ils parlent de leur bouche, and they speak from their mouth, mais c'est leur cœur qui est ouvert aux enfants. but it's their heart that is open to their children, Ils montrent la raison de tout ce qu'ils faisaient pour eux. and it is showing them the reason behind everything they were doing Et for them. ici, Jésus, And here Jesus, avant d'aller à la croix, before he can go to the cross, il montre maintenant à ses disciples, is showing his disciples, il montre la ville de Jérusalem. is showing them the town of Il Jerusalem, dit qu'est-ce qu'il a voulu pour cette ville. and is saying to them what he wanted for this Il a town. dit que de fois j'ai voulu te rassembler. He said that many times I wanted to gather. J'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. To gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings. C'est tout ce qu'il voulait. That's all he wanted. Quand il a montré l'amour de Dieu, When he has showed them the love of quand God, il a fait des miracles, when he performed quand miracles, il les a nourris, when he fed them, il a fait toutes ces choses he did all those things simplement only parce qu'il voulait rassembler ses enfants. because he wanted to gather all his Il children. voulait les rassembler sous ses ailes He wanted to gather his children under his wings pour les protéger, so that he can protect them, pour les garder. so that he can keep them. Pourquoi il voulait les protéger? Why he wanted to protect them? Pourquoi il voulait garder ses enfants? Why he wanted to keep these children? Parce que le Seigneur savait. Because the Lord knew. Jésus un jour a dit, One day Jesus said, il a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. he said, I saw Satan falling down from heaven as a thunder, as a lightning. Alléluia. Amen. Il a vu. He saw. Il n'était pas allé quelque part d'autre. He didn't go anywhere else. Il est venu sur la terre. He came on the earth. Il est descendu sur la terre. He came down on the earth. Jésus, la Bible nous dit, And the Bible is telling us dans Apocalypse 12, in the book of Revelation chapter 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, rejoice heaven et ceux qui y habitent. and those who live. Malheur à la terre Woe to the earth et la mer, and the sea, car le diable est descendu vers vous. because the devil has come down to you. Le diable est descendu vers vous, The devil has come down to you, étant dans une grande fureur. and being in a great Alléluia. hunger. Le Seigneur a vu cela. The Lord Jesus saw it. Jésus dit dans Jean 10,
Jesus said in John chapter 10, Il dit, l'ennemi, le diable, saying the enemy is the devil. quand il vient, When he comes, il ne vient pas pour faire du bien. he doesn't come to do good. Il ne vient pas pour chercher les amis. He doesn't come to make friends. Il ne vient pas pour organiser quelque chose de bien. He doesn't come to perform something that is good. Mais il dit quoi? But what does the Bible Il dit, say? le voleur ne vient que pour voler. Say the thief only comes to steal. Voler ce que tu as. To steal what belongs to you. C'est tout ce qu'il vient faire. That's all he wants. Il ne vient que pour tuer. He only comes to kill. Le diable a horreur de la vie. Devil doesn't like life. Il ne veut pas voir la vie. He doesn't tolerate life. Il ne vient que pour tuer. He only comes to kill. Et il ne vient que pour détruire. And he only comes to destroy. Il vient détruire. He comes to destroy. Il n'aime pas voir les gens en paix. He doesn't like seeing people being at peace. Il n'aime pas voir une famille dans la joie. He doesn't tolerate to see a family being enjoyed. Il ne veut pas voir quelqu'un dans la joie. He doesn't tolerate to see someone being joyful. C'est tout ce que le diable fait. That's all he does. Jésus dit, And Jesus je said, l'ai vu tomber du ciel. I saw him coming down. Il est venu sur la terre avec une grande colère. He came on the earth with a big hunger. Et son but sur cette terre, And his purpose on this earth c'est de voler, is to steal, c'est de détruire is to destroy, et de tuer. and to kill. Voilà pourquoi il a dit, That's the reason why he said, combien de fois j'ai voulu te rassembler. and as many times I wanted to gather you, J'ai voulu rassembler tes enfants. to gather all your children, Parce qu'il a vu le voleur venir. because he saw the thief coming. Il était déjà là. He was there Ce n'est pas already. qu'il était en chemin en train de venir. It was not that he was on his way to Il come. était déjà là. He was already there. Et mais regardez maintenant dans 1 Jean 5. And let's see in John chapter 1 verse 5. 1 John 5. 1 John Chapitre 5, chapter 5. verset 19, la Bible dit, Verse 19, the Bible said, nous savons que nous sommes de Dieu. we know that we are of children of God. Alléluia. Amen. Et que le monde entier And the whole world. gît dans le méchant. 19. We know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. Alléluia. Amen. Le monde entier. The whole world. Dans notre version en français, on dit le monde entier est sous la domination du méchant. In other translation, they say the whole world is under the dominion of the wicked one, Ou bien sous la puissance. or under the might. Alléluia. Amen. Le monde entier. The whole world. Voilà pourquoi le Seigneur a pleuré sur Jérusalem. That's the reason why Jesus cried Il a to pleuré. Jerusalem. He cried. Pourquoi? Why? Parce qu'il a tout essayé. Because he tried many things. Il a parlé. He spoke. Il a parlé. He spoke. Il a conseillé. He advised. Il a même fait des miracles. He even performed miracles. Simplement parce qu'il a voulu rassembler tous les enfants. Only because he wanted to gather all the children. Mais les rassembler où? But where to gather them where? Il a dit, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. He says, like a hen gather all his chick under his wings. Alléluia. Amen. Le monde entier est sous la puissance du diable. The whole world is under the might of the devil. Le monde entier est comme abandonné. The whole world is like being abandoned. Il n'y a pas de secours dans le monde. And there's no rescue. Il n'y a pas d'espérance dans le monde. There's no hope. Parce que le monde entier est sous la puissance du diable. Because the whole world is under the dominion
of Maintenant, the devil. imaginez une seconde. Now imagine for 1 second, Celui qui domine, the person who dominates, ayebi eloko mosusu te, he doesn't know any other things à part tuer, except for killing, détruire destroying, et voler. and stealing. Alléluia. Amen. C'est tout ce qu'il sait. That's all he knows. Et c'est celui qui domine. And he's the one who has dominion. Quel espoir les gens du monde ont? So what type of hope people from the world should have? Quel secours que les gens du monde peuvent avoir? What help people from the world can get? Depuis toujours, Forever, Dieu a eu un souci. God had only one worry, C'est de rassembler ses enfants. is to gather all his children. Rassembler ses enfants. To gather all his children Les protéger. and to protect them, Les garder. to keep them Comme une poule garde ses enfants. like a hen keeps his chicks, Elle étend ses ailes. and she display or expand her wings, Et les enfants viennent. and the chicks comes under. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu veut. That's what God wants. Et Jésus a pleuré. And Jesus cried. Il a pleuré He cried parce que l'homme a endurci son cœur. because the man has darkened his heart Il a rejeté les saluts. and rejected salvation. Il a rejeté la grâce. He rejected grace. Combien de fois j'ai voulu te rassembler? How many times I tried to gather you? Bien-aimés, aujourd'hui, Beloved in the Lord, now nous voulons que chacun de nous soit vraiment touché par le Saint-Esprit. we want one and each of us can be touched by the Holy Spirit. Comme la Bible dit, As the Bible said, aujourd'hui, today, si vous entendez sa voix, if you hear his voice, n'endurcissez pas vos cœurs. don't harden your heart. Alléluia. Amen. Parce que Dieu voit ce que toi et moi nous ne voyons pas. Because God is able to see what me and you cannot see. Le Seigneur voit le monde d'une autre façon. The Lord sees the world in a different manner. Ce n'est pas la même façon que toi et moi nous voyons le monde. It's not the same as me and you we see the world. Alléluia. Amen. Ce monde est perdu. This world is lost. Il n'y a que la méchanceté dans ce monde. There's only wickedness in this world. Alors le Seigneur veut nous sauver, nous protéger. And the Lord wants to protect us and to save us. Il veut nous rassembler. He wants to gather us. Dans Psaume 91, In the Psalm 91, la Bible dit, the Bible said, nous n'allons pas cesser de lire ces versets. we are not going to stop reading this psalm Parce que c'est notre thème. because it's our main thing. Et Papa Marcel nous a déjà parlé à 2 reprises And Papa Marcel already spoken to us que nous devons mémoriser ces psaumes. that we need to memorize this psalm. Il y a de ceux qui ont déjà mémorisé le premier verset, And there are those who memorized the first verse already, d'autres le deuxième aussi, and some other people the second, mais petit à petit. and step by step. Quand on va arriver à 3-4 mois, By the time we reach 4th and 5th month, tout sera déjà dans notre mémoire. everything will be in our memory. Alléluia. Amen. Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste calamiteuse. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu auras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ta redange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le verset 4. So today we are going to stop in the 4th verse. Donc, disons le verset 3 et 4. So say verse 3 and 4. Le verset 4 dit, il te couvrira de ses plumes. Verse 4 say, he shall cover you with his feathers.
et ses ailes, and under his wings. et sous ses ailes tu auras un refuge. Under his wings you shall take refuge. Alléluia. Amen. Jésus pleure sur Jérusalem. Jesus is crying over Jerusalem. Il dit combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants. He said, how many times I tried to gather all your children, Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. as a hen gathers her chicks under her wings. Mais ici, la Bible dit But here the Bible said que le Très-Haut that the Most High te couvrira de ses plumes. will cover you with his wings. Et sous ses ailes, tu auras un refuge. Will cover you with his feathers, and under his wings you will Si take a refuge. tu habites dans la demeure secrète du Très-Haut, If you dwell in the secret place of the Most High, il te couvrira de ses plumes. it will cover you with his feathers. Il te protégera. It will protect you, Et sous ses ailes, and under his wings tu auras un refuge. you shall take a refuge. Un refuge A refuge dans ce monde qui est déjà perdu. in this world, the lost world, Dans ce monde où domine le mal. in this world where the wickedness, Dans ce monde où le diable règne. in this world where the devil reigns. La Bible dit, The Bible says, si tu habites dans la maison, dans la demeure secrète du Très-Haut, if you dwell in the secret place of the Most High, il te couvrira de ses plumes. it will cover you with his feathers. Et sous ses ailes, tu auras un refuge. And under his wings you shall take a refuge. Au temps de Moïse, In Moses' time, Dieu avait donné un ordre. God gave a commandment Et il a dit à Moïse, and told Moses. Moïse, tu vas chercher dans tout Israël, So Moses, we are going to go through all the children of Israel, tu vas choisir 6 villes dans le pays. and you are going to choose 6 towns, 6 ou 7. 6 or 7 towns, Et tu vas choisir ces villes-là comme des villes de refuge. and you are going to choose those towns as town of refuge. Quand quelqu'un aura tué quelqu'un, If someone killed another person par mégarde by no willing, ou par accident, by accident, vous savez que la famille de la personne and qui est you, morte the person who died, the family of the person who died, vont chercher à se venger. they are going to look for vengeance. Et vous savez, dans les temps, And in the old time, les gens avaient comme loi and people had as a law, qui tue par l'épée mourra par l'épée. so if you kill by the sword, they will kill you by the sword. Donc si tu tues quelqu'un, toi aussi on doit te tuer. So if you kill someone, they will kill you too. Mais Dieu dit, But God said, si cet homme qui a tué quelqu'un, if the person who committed crime et il réalise qu'il a tué cette personne, and realize that they killed the et person il commence à courir, and they start to run il court and they run jusqu'à aller dans la ville de refuge. till to reach one of the refuge town. Une fois dans cette ville, Once inside the town, personne ne mettra plus la main sur lui. no one can catch him anymore. No one will try to kill him. Pourquoi? Why? Parce qu'à côté de la ville, il y a refuge. Because he get access in the refuge town. Bisika oyo mabe kotakate. It's where there's no wickedness. Bisika o kufa ekotakate. It's there where there's no death. Et l'Éternel dit, And the Lord said, si tu habites dans ma demeure secrète, if you live in my secret place, sous mes ailes, tu auras un refuge. under my wings, I'll give you a refuge. C'est-à-dire là où le diable ne peut t'atteindre. It means it's where the devil cannot touch you. Là où le plan, le projet de l'ennemi ne pouvons arriver. Where all the plans of enemy cannot reach you. Il dit, Amen. venez, And they say, come, je vais vous donner un refuge. I'm going to give you a refuge. Bien-aimé, Dieu a un refuge. Beloved in the Lord, God has a Où refuge. même le diable ne peut entrer. All the devil cannot even access. Déjà dans Apocalypse, on nous dit, In the Revelation, the Bible says, il y a guerre, il y a combat au ciel. there was a fight in heaven. Alléluia. Amen. Mais le diable n'était pas vainqueur. But the devil was not a On winner. l'avait vaincu.
He was overcame. Et on l'avait jeté. And they threw him. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, And the Bible says, écoutez bien, listen to la this. Bible The dit, Bible says, et sa place ne fut plus trouvée là-bas. and his place were nowhere to be found. Il n'a In plus heaven. de place. He doesn't have any place. Il in n'a plus heaven. d'adresse. He doesn't have any address. Il ne anymore. peut plus entrer là-bas. He cannot go back in heaven Ça, anymore. c'est ce que Jésus a fait sur la croix. That's what Jesus did on the cross. Si nous nous confions en lui, So if we trust him, il a un endroit, he has a place. il a un He refuge has a refuge pour toi et moi, for you and me. où les sorciers ne peuvent entrer, Where witches cannot enter. où les démons ne peuvent s'approcher. Where demons cannot Il approach. dit, ils vont trouver sous mes ailes un refuge. And he said they will find a refuge under my wings. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, Beloved in the Lord le today, Seigneur est en train de te parler, il est en train de me parler. the Lord is speaking to you, is speaking to me too. Et il te dit une chose. And then he's telling you, Il te pose cette question. he's asking you a question. Combien de fois, How many times? combien de fois How many je times dois attendre? I have to wait? Combien de fois j'ai cherché à te rassembler? How many times I've tried to gather you? Combien de fois j'ai cherché à te faire entrer dans ces refuges? How many times I've tried to get you in the Pourquoi refuge? tu résistes? Why are you resisting? Pourquoi tu crois que tu auras une sécurité dans ce monde? Why do you believe there's a security in this world? Il n'y a pas de sécurité. dans ce There's no security. Le diable est descendu avec colère. The devil he came down with such anger. Laisse-moi te dire une chose. Let me tell you something. Le diable est tout ce que tu es. The devil hates everything you are. Tout ce que tu es, le diable déteste cela. Everything that you have, the devil doesn't like it. Tout ce qu'il veut, c'est de détruire. The only thing he wants is to destroy you. Amen. Je regarde souvent, Sometimes I just look et avec la génération d'aujourd'hui, with today's generation. quand tu es sur les réseaux sociaux, When you're on the social media, c'est comme si tout ce que les femmes peuvent donner aujourd'hui, c'est la beauté. it's like everything women can give today is just beauty. Alléluia. Amen. C'est tout ce que les filles montrent dans les réseaux sociaux. That's all the girls and ladies are showing in the social media. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta beauté ne peut pas te sauver. Your beauty will not save you. La beauté ne va pas empêcher le diable de te toucher. Your beauty cannot prevent the devil from not Il touching y a you. beaucoup de filles qui sont allées en enfer à cause de leur beauté. There are many ladies, girls who find themselves in hell because of their beauty. Laisse-moi parler aux filles aujourd'hui. Let me say something to girls. Si today. tout ce que tu as à donner, c'est ton corps, If it's everything you can give is your body, alors tu es la plus malheureuse. that means you are the most miserable Tu person. es la plus malheureuse. You are the most miserable person. Parce que chaque 5 ans, Because every 5 years, il y aura de plus belles filles que toi. there will be many beautiful girls more than you. Alléluia. Amen. La Bible dit, And the Bible says, la beauté, the beauty c'est comme une fleur. is like a flower. Moye komima, When the sun shines, fleur est kauki. and the flower will be Ils dry. aura combien de temps? How many times it takes? Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit aujourd'hui, The Lord is telling you today, il veut te rassembler. He wants to gather you. Il veut te garder. He wants to keep you. Il veut te mettre dans une ville de refuge. He wants to take you to a refuge town Là où le diable ne peut te toucher. where the devil cannot touch you. Il y a certains qui croient parce qu'ils ont l'argent. And there are those who believe because they have money. La Bible dit, The Bible says l'argent répond à tout. money is the answer for many things. L'argent peut te donner des réponses. Money can give you answers. L'argent peut faire à ce que tu entres dans les maisons où tu ne pouvais pas sans argent. Money can make you have access to houses. L'argent va te donner le respect. It can give you respect. Alléluia. Amen. Crois-moi. And believe me, L'argent va te donner le respect. money can give you respect. Il y aura des gens plus âgés que toi. And there will be people who are older than you.
qui vont venir s'agenouiller devant and toi they will come and bow down in front of parce you que tu as l'argent. because you have money. Mais crois-moi, But believe me, crois-moi bien aimé. believe me, Comme exemple, as an example, quand tu dors, when you sleep, quand tu as des cauchemars, when you have nightmares, ton argent est toujours dans ton compte. your money is still in your account. L'argent ne peut pas te protéger. That money cannot protect L'argent you. ne peut pas te garder. It cannot keep you. Quand tu as des soucis, When you have worries, quand tu as une mauvaise santé, when your health is not good, qu'est-ce que l'argent fait? what does money do for Qu'est-ce que you? l'argent fait? What does money can do for you? L'argent peut te donner l'accès dans les plus chers hôpitaux. It can help you to have treatment in the most expensive. L'argent peut te donner hospitals. l'accès aux plus bons médecins. It can help you to have a good doctors, Mais Jésus seul peut te guérir. but only Jesus can heal you. Jésus seul peut te guérir. Only Jesus can heal you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois Amen. j'ai cherché à te rassembler. How many times I've tried to gather you? Là où le Seigneur veut nous voir, Where the Lord wants to see us c'est sous ses ailes. is under His wings. Sous ses ailes. Under His wings. Psaume 17. Psaume chapitre 17. Psalm chapter 17. Amen. Amen. Nous allons lire le verset 7. We are going to read verse 7. La Bible dit: The Bible says, Rends admirable ta bonté, toi qui, par ta droite, sauves de leurs adversaires ceux qui se confient en toi. Amen. Show your marvelous loving kindness by your right hand, O you who save those who trust in you from those who rise up against them. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Cache-moi sous l'ombre de tes ailes. Keep me as the apple of your eyes. Hide me under the shadow of your wings. De devant ces méchants qui me dévastent, mes ardents ennemis qui m'entourent. From the wicked who oppress me, from my deadly enemies who surround me. Alléluia. Amen. David, cet homme selon le cœur de Dieu. this man according to the heart of God. David a compris David understood et il a réalisé. and he realized. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Beloved in the Lord, we should know one thing. David a traversé beaucoup de problèmes dans sa vie. David went through a lot in his life. David a traversé beaucoup de difficultés. He went through a lot, many challenges. Il a réalisé une chose. And then he realized one thing. Même s'il avait des hommes forts autour de lui, Even though he had very strong men around him, il avait beaucoup de soldats he had many soldiers avec des armes. with weapons. Et David a réalisé And David realized que la protection, that the protection, la vraie protection, the true protection, était sous les ailes de l'Éternel. is under the wings of the Lord. Et il a dit: And he said, garde-moi comme la prunelle de ton œil. keep me, Oui. keep me as the apple of your eye. Cache-moi sous l'ombre de tes ailes. Hide me under the shadow of your wings. De devant ces méchants qui me dévastent. From the wicked who oppress me. Alléluia. Amen. Le méchant, The wicked, il avait beaucoup d'ennemis he had many enemies qui l'entouraient. who surrounded Il ne him. savait pas où aller. He didn't know where to Il go. ne savait pas où fuir. He didn't know where to run away to. Tous les jours de sa vie. Every day of his life. Alors il a dit: And then he said, j'ai essayé I've tried d'avoir confiance dans l'armée que j'ai. to trust the army I have. J'ai essayé I've tried d'avoir confiance à mon intelligence. to trust my intelligence. Et j'ai trouvé tout cela étant vain. And I found out that everything is
just vanity. David a réalisé David et realized il a compris and he understood que la vraie protection, that the true protection c'est d'être sous les ailes de l'Éternel. is to be under the wings of the Lord. Et le Seigneur nous dit, And the Lord Jesus telling us, tout celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut, everyone who sit in the Most High, in the secret place of the Most High, il les couvrira de ses plumes. He will cover them with His, Et sous ses ailes, ils vont trouver un refuge. and under His wings He will take a refuge, Un lieu où ils ne peuvent pas avoir peur. a place where they cannot be afraid. Bien-aimés, Beloved in the Lord, aujourd'hui, Banananza, today, children of God, nous vivons dans la peur. we lived in fear, Parfois, nous pouvons dire que c'est une peur justifiée and sometimes we can say that the fear is justified parce que nous avons beaucoup d'ennemis. because we have so many enemies. Alléluia. Amen. Beaucoup d'ennemis. Many enemies. Batu bakolinga yo te, non parce que ça est loco. People don't like you because you did not do anything. Balingaka yo te parce que ozana eloko moko bako banango te. They don't like you because you have something they don't have. Ba comprenaka te. And they don't understand. Ndenge ni nzamba pona yo me bango te. How come God chose you and know them? Eloko nini ozana ngo koleka bango. What do you have that they don't have? Pamba kaka bakolingo te. Just for nothing, they won't like you. Voilà pourquoi tu auras des ennemis. That's the reason why you are going to have Tu as enemies. des ennemis partout. There are enemies everywhere. Et à David dit, And David said, sous tes ailes, under your wings c'est là où je vais être. is where I want to be. Parce que mes ennemis m'entourent. Because my enemies surrounded me. Quand tes ennemis t'entourent, bien-aimé, When your enemies surrounded you, les ailes de l'Éternel sont un refuge. the wings of the Lord is a refuge for Et you. si kako bakoki kokomate, It's where they cannot reach. et ata batelemi ndenge nini. Even as much as they will come. J'aime ce passage qui dit, I like this scripture who says, lorsque l'ennemi when the enemies s'élève comme un fleuve pour me faire du mal. rose up like a sea to do evil to me. Bien-aimé, Beloved in the Lord, remarquez, notice tous ces derniers temps, all this last time, même dans les pays développés, even in the developed countries, et ça n'a pas mbula moko ezobeta. there are some rain. Mbula o ezobeta, Those rain ezolakisa limite ya bato. is showing how people are limited. Ezolakisa ke mutu aza kaka mutu. It's showing that human being is just a human being. Bamboka oyo tozali kokumisa. Those countries that we praise Me tala ndenge bambula ezomema banda. and see how the water is sweeping all the houses, Ezomema mituka. taking all the cars. Eloko nini ekoki koprotege bango contre mbula. And what can be protected against floods Exactly. or water? Nothing. Eza te. Nothing. Et la Bible dit, And the Bible says, quand l'ennemi vient comme un fleuve, when the enemy rose up like a sea, siko imagine, now imagine fleuve wana ezoya kaka contre yo. that sea just comes for you. Okobomba mawa. Where are you going to hide yourself? Na ndako nini? In what type of Barrière house? nini yo kosala? What type of barrier can you have? Mais la Bible dit, But the Bible says, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. the Spirit of the Lord will make them to run away. L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. The Spirit of the Lord will make them to run away. Voilà pourquoi nous devons chercher. That's the reason why Nous devons chercher à habiter dans la maison secrète. we need to have our dwelling in the secret place of the Most High. Alléluia. Amen. C'est là où que Dieu nous attend. It's where God is waiting for us. Voilà pourquoi Jésus veut nous rassembler. That's the reason why Jesus wants to gather us. Parce qu'il est notre Dieu. Because He's our God. Alingi mabe ya ngai na yo te. He wants our goodness. Alléluia. Amen. Dans Psaume 57, In the book of Psalm, chapter 57, la Bible dit, the Bible said, le premier verset, deuxième. first and second verse. Use de grâce envers moi, ô Dieu. Use de grâce envers moi,
Car en toi mon âme se réfugie. Et sous l'ombre de tes ailes, je me réfugie. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crierai au Dieu très haut, à Dieu qui mène tout à bon fin pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Use de grâce. Be merciful to me. Use de grâce. Be merciful to Il me. crie à l'Éternel. Il dit quoi? He cried to the Lord, and what did he say? Permets que je trouve refuge sous tes ailes. Allow me to have a refuge under your wings. Alléluia. Amen. Sous l'ombre de tes ailes, In the shadow of your wings, je me réfugie I will make my refuge jusqu'à ce que les calamités soient passées. until these calamities have passed. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les calamités. Calamities. Personne ne peut éviter cela. No one can avoid it. Tu peux faire tous les calculs possibles. You can have all the calculations you have. From the beginning, you start well. Mais quand les calamités vont venir, One calamity will happen. personne ne peut protéger. No one can protect anyone. Alléluia. Amen. Et ici, je vais te dire une chose bien aimée. And here I'm going to tell you something, beloved. Ce n'est pas la vie de péché qui amène les calamités sur quelqu'un. It's not the life of sin that brings calamities in someone's Jésus life. dit ceci. Lord Jesus said, Il y avait deux hommes there were two men. qui se sont levés They rose up et ils ont bâti leur maison. and they built their houses. L'un a bâti sur les sables One built his house on the sand, et l'autre a bâti sur les rocs. and the other one built his house on the rock. Alléluia. Amen. Les deux ont bâti leur maison. Those two people built their house. Maintenant, ils ont bâti leur maison. So when they built the house, L'œuvre est finie. it was done. Bah, c'est fini. They were happy. Musala esili. The work was Mutu done. na mutu akikoloba oyo ezanda kunangana te. And one of them, everyone can say, this is my house I built. Mais un jour, But one day, la tempête s'est levée. there was storm. Un jour, And one day, le vent s'est levé, there was strong wind. qui n'était pas causé par l'action de ces hommes. So it was not caused by what those two people did. C'était indépendamment de leur volonté. It was independent of their willing. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? And what happened? Et le vent, And the wind et la tempête, and the storm ça arrivait dans la maison qui était sur les sables and happened in the house that was built upon the et dans la sand maison qui était sur les rocs. and on the house that was built on the rock. Bien aimé, quand les calamités vont venir, Beloved in the Lord, when calamities happen, il n'y a rien qui va empêcher les calamités. nothing can stop calamity Je from not te dis la happening. vérité. I'm telling you the Il n'y a truth. rien qui empêchera cela. Nothing can prevent it from not Quel happening. que soit ce que tu fais, No matter what you tu do, peux faire tous les programmes possibles pour tes enfants. you can plan everything for your Tu children. peux dire que quand je ne serai pas là, mes enfants vont vivre tranquilles. You can say when I'm no longer there, my children can be at Crois-moi, peace. bien-aimé, Believe me, quand God. les calamités vont venir, When calamities will happen, personne n'est protégé contre les calamités. no one is protected against calamities. Personne. No one. Mais le psalmiste dit, But the psalmist said, il dit ceci, and said this, car en toi mon âme se réfugie. Le verset 1. 57. be merciful to me, oh God, be merciful to me. For my soul trust in you. Alléluia. Amen. Et sous l'ombre de tes ailes, je me réfugie. And in the shadow of your wings, I will make my refuge. Maintenant, écoutez la phrase qui suit. Now listen to the following Il sentence. dit, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Until these calamities have passed by. Alléluia. Amen. Le seul endroit That's the only pour place se protéger contre les calamités, to protect yourself against c'est sous calamities. les ailes, sous l'ombre des ailes de l'Éternel. Is under the shadow, in the shadow C'est of là the où wings. les calamités ne peuvent atteindre. Is where calamities cannot happen. Donc, sous l'ombre des ailes de l'Éternel, And in the shadow of the wings of the Lord, c'est comme it's like Noé Noah. avait pris sa famille, When he took his family, il a pris les animaux, he took the animals ils sont entrés dans l'arche.
And they get access to, they enter the Et une ark. fois ils sont entrés dans l'arche, Once they were in the ark, la Bible dit, the Bible said, Dieu lui-même God est himself, venu fermer la porte. God himself came and locked the door. Quand il a fermé la porte, When he locked the door, le déluge a commencé. and the flood started. Quand le déluge a commencé, When flood started, la calamité était là. calamities were there. Bien-aimé, Beloved in the Lord, tout le monde est mort. everyone died. Tout ce qui avait vie était parti. Everything that has life Tout was était dead. détruit, Everything was destroyed, sauf ceux qui étaient dans l'arche. except the people who were in the ark, Sauf Noé et sa famille. except Noah and his family. Voilà pourquoi dans Somme on dit, That's the reason why in Psalm they said, car en toi mon âme se réfugie. for my soul trusts in you, Et sous l'ombre de tes ailes, je me réfugie. and in the shadow of your wings I will make my refuge. Bien-aimé, c'est aujourd'hui. It's today. Cherchons à nous réfugier sous l'ombre des ailes du Très-Haut. Let's take a refuge in the shadow of the wings of the Lord, Parce qu'il y a une calamité qui est en train de venir. because there's the calamities that is about to happen. Comme Paul le disait dans les bateaux, As Paul said when he was still on the ship, il sentait quelque chose dans son he esprit. felt something in his spirit. Il sentait quelque chose dans son esprit. He felt something in his spirit. Et il a dit, And then he said, je ne pense pas que le Seigneur lui soit le roi de Sikoy. I don't think we should leave this place now. Mais qu'il a entendu. But then Nani ayoka qui est. but who listened to him? Mon côté. No one listened to Mais him. ils n'ont pas su. And they did not know. Dans Paul Azoloba, When Paul was saying, tout le roi de Sikoy we should not leave this place. c'était le Seigneur Jésus Amen. It was the Lord Jesus qui Christ disait, who was saying, il a dit, he said, je cherche à vous rassembler. I'm trying to gather Je you. cherche à vous rassembler I'm trying to gather you sous mes ailes. under my Pour wings, m'avoir comme la communauté. so that bad things cannot Pour biloko na happen to bino you, ebebate. so that your belongings Pour cannot be ete bomoi na destroyed, bino ebungate. so that your life cannot be lost. Nani ayokaki Paul? Who listened to Paul? Parce que c'était un prisonnier. Because he was a prisoner. Nani ayokaki Paul? Who listened to Paul? Azalaki mutu He pamba. was a man without wealth. Azalaki na mbongo te. He didn't have money. Azalaki na eloko te. He didn't have any faith. Tala tina tozomona lelo. That's the reason why we see Nani today. ayokaka lisumu mutu asa na eloko te. Who listen to the person who doesn't have any Nani faith? ayokaka lisumu conseil ya mutu asa na eloko te. Who consider the advice of someone who doesn't have any faith? Alléluia. Amen. Le diable a renversé toutes choses. The devil has turned things upside down. Le diable a renversé toutes The choses. devil has turned things upside down. Soki mutu aza na mbongo, When someone has money et on croit que c'est lui qui a Dieu. and they believe that that's the person who Soki has God. pasteur wana aza na avion, If that person if that pastor own a jet, soki pasteur wana aza na ba villa, if that pastors have many houses bato nyonso bakomi kolanda ye. and people start following Bato him nyonso bakomi koyoka ye. and people start listening to Na him, internet aza na ba view ebele. and the internet has so many views. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus n'avait pas l'argent. Jesus didn't have money. Et j'ai lu ma Bible. I've read my Bible. Namoni te apôtre moko ya Jésus azaki riche. I didn't see any apostle of Jesus had money. Personne n'était riche. No one was rich. Mais au contraire, ils ont dit, But on the opposite, they said, j'ai appris. I've learned. J'ai appris. I have learned. J'ai appris. I have Tu ne learned. peux pas servir Dieu You cannot serve God si tu es incapable d'apprendre. if you are not able to learn. Si tu ne peux apprendre au pied du Seigneur, If you cannot learn at the feet of the tu es Lord, incapable de le servir. you are not able to serve me. Mateya mingi tokomi koyoka lelo. Many preaching we are listening to today Ce sont les mêmes choses qui se disent dans le monde. is the same thing that people from the world say. Bato bayebi nzambe te bakoloba ngo malamu koleka. And people even who don't believe God, they will say even better than us. Bien-aimé, parler de la part de Dieu, Beloved in the Lord, speak from the Lord. ce n'est pas de belles paroles. It's not beautiful words. Ce n'est pas savoir manipuler la langue. It's not how you can speak fluently. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse azalaki moto ali kokuma. Moses was stammering Ayebisi nzambe. and told God, Abi nzambe. he
say, God, oyebi ke depuis bomwana you know since my childhood, nayebi koloba te I can't speak properly. ndenge nini naokendi koloba mpo na yo But how am I going to be able to speak for nzambe you? ayoki ye And God listened to nzambe me. alobi nini God said, abi what? ndeko na yo He aron said, your brother Aaron aza wana is there. yo koloba You speak. aron akoloba mpo na yo epai na bato And then it will speak from you to other Alléluia. people. Amen. Alléluia. Amen. Tala monene na nzambe. See how big is our God. Natangi Bible. I've read my Bible Ebandeli tisuka. from the beginning to the Mukolo end. moko te. No day, Mukolo moko te. no a day. Moïse ayebisa Aron makambo mpo ayebisa pepe na nzambe. Moses told Aaron things so that Aaron can speak to the Moïse people. ye moko azali kotelema liboso na pepe na nzambe. Moses himself was standing in front of the C'est people. Moïse qui parlait au peuple It d'Israël. was Moses speaking Mais directly nzambe to the ayebisaki people. Aron aza wana. But God told Moses Aaron is Nzambe there. ayebisaki. God told him. Nzambe ayebisaki pourquoi? Why did God Parce tell him? qu'azalaki kobanda. Because he was Parce fearful. qu'ayebaki nzambe te. Because he didn't know God. Nani apesaka maloba? Who gives word? Eza nzambe ye Is moko. God only himself. Moïse abi nayebi koloba te. Moses said, I don't know how to Mais speak. c'est lui qui a parlé devant les peuples. But he's the one who spoke in front of the people. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé tobondela. Beloved in the Lord, we need to pray Nzambe afungola matoi na biso. for God to open our ears Toyeba koyoka nzambe. so that we can listen to him. Na ntango nzambe alobi, When God said something oyebi ki oyo eza nzambe. and you know that this is God, Oyo eza nzambe. this is God speaking Peu to you. importe bisiko nzambe azolobela. No matter where God is talking to you. Alléluia. Amen. Cherchons un refuge aujourd'hui. Let's seek a refuge today. Cherchons un refuge. Let's seek a refuge Soki today. toke na se na mapapu na nzambe. When we go under the wings of the Lord, Eza biso moko te nde tozomibatela. it's not us protecting ourselves. Tozobatela bana na biso. We are protecting our children, Tozobatela oyo nzambe apesi biso. protecting everything that God has given to us. Alléluia. Amen. Il dit jusqu'à ce que les calamités soient passées. Until these calamities have passed by, Bien-aimés, les calamités vont passer. beloved in the Lord, the calamities will pass Mais quand by. les calamités seront là, But when calamities will happen, où seras-tu? where will you be? Okozala wapi? Where will you be? Ekozala mpo na ntango. It will be the time. Mais na ntango ekozala. But that time it Yo will kozala happen. wapi? Where will you be? Malheur à toi, Woe to you soki déluge ebandi. when the flood will start Et que oza libanda ya and arche. you are outside the ark Il n'y a plus d'avenir pour toi. and they will have no hope for you. Ton nom sera effacé. Your name will be erased. Histoire na yo kozala effacé. Your story will be Mais forgotten. baoyo bazalaki na eloko te. But people who didn't have anything Na kati na arche, in the ark, ils ont continué. they carry on Parce que les calamités étaient passées. because calamity have passed Les by. calamités vont passer. Calamities will pass by. Bien aimé, koteka molimo na yo te posa na nzala lelo. Beloved in the Lord, don't sell your soul because you are hungry. today. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saul, So, likolo ya nzala, because of hunger, une calamité and there was a calamity ekolelaki ye. that happened to him. Mais na ntango wana, But in that time, alobi nini? what did he Mais say? qu'est-ce que le droit d'aînesse me fait? Nazo profiter na mona nini? What's the right of birth is doing to me? How am I benefiting from it? Azo apesi yango epaleki na ye. And gave it to his brother. Mais il n'a pas su. But he didn't know Il y a un temps pour toutes choses. there is a time for everything. Les calamités vont passer. Calamities will pass Mais by. na ntango ezali, But in the time you are going through Ozali calamities, wapi? where are you? obombami wapi? Where are you hiding yourself? Alléluia. Amen. Ntango yango This is the time mpo na ngai na yo for you and me ya koyeba kopusana, to go near, kokota na se na mapapu na to Nzambe. go under the shadow of the Most C'est High, lui qui habite sous la demeure du Très-Haut, who abides under the shadow of the Most High, repose à l'ombre du Tout-Puissant. will rest in the shadow of the Most C'est High. aujourd'hui, It's today pour toi et moi, for me and you de lever la voix to raise our voice avec confiance with confidence et dire, and say, j'ai dit de l'Éternel, I will say of the Lord, mon refuge et ma He forteresse, is my refuge and my le fortress. Dieu en qui je me confie. My God, in Him I will trust. Arrête de te confier dans les biens. And stop trusting your belongings. Tika biloko nyonso mokili ezopesa yo ya kokosa yo. Stop following
you what the world is giving to you. Is Le like respect que le monde te donne aujourd'hui. the respect that the world is giving to you. Le respect, la valeur que le monde te donne aujourd'hui. The honor that the world is giving to you Ce n'est qu'un piège du diable. is only a trap of the Pour devil. abimisa on a seulement pas pour ça. So that it can take you away from the wings of the Pour Lord. que tu manques un refuge. So that you lack a refuge. Afin qu'après à l'écolo na yo So that it can come upon you. pour te détruire. So that it can destroy you. Pour voler tout ce que tu as. And to steal everything you have. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus dit, And the Lord Jesus pour finir, said to il y Paul, avait un homme there was a man qui habitait Jérusalem. who lives in C'est Jerusalem. toujours Jérusalem. It's always Jerusalem. Toujours Jérusalem. Always La Jerusalem. ville que Dieu avait The choisie town that the Lord chosen pour mettre son nom. to put his name, Jérusalem. Jerusalem. Cet homme qui habitait cette ville, This man who was living in je ne Jerusalem, sais pas qu'est-ce qu'il avait piqué. I don't know what came upon him. Il a décidé de quitter la ville. He decided to leave the town Il a pris tous ses biens. and took all his belongings Il est parti. and left the town. Et la Bible dit, And the Bible says, pendant qu'il partait, as he was traveling, je ne sais pas pour aller où. I don't know where he was heading, Et en cours de route, and on his way, il a rencontré des brigands. he met some hand robbers, Ils l'ont attaqué. and they attacked him, Et ils l'ont frappé. and they beat him up, Ils ont pris tout ce qu'il avait. and they took everything that belongs to Et him, on lui a laissé à demi-mort sur la terre. and they left him half dead on the way, Alléluia. on the road. Amen. Aujourd'hui, Today, beaucoup des enfants de Dieu many children of God, sont comme cet homme. they are like this man. Dans Jérusalem, il était protégé. In Jerusalem, he was protected Car c'est la ville de Dieu. because it's the town of the Lord. Dans Jérusalem, il était sous les ailes de l'Éternel. In Jerusalem, he was under the wings of the Lord. Mais de lui-même, By himself, il a décidé. he decided. Bien-aimé, pose-toi la question. Ask yourself a question. Et nous connaissons nous pas attirer au Libanda. What is attracting you from Et nous outside? connaissons nous benda yo musika nzambe. What is attracting you to go away Et from nous God? connaissons benga mungongo nini nous benga au Libanda. What type of voice is calling you from outside? Abimaki malamu. He came out fine. Azaki na santé malamu. He was healthy when he left the town. Abimaki pamba te. There's a reason he left. Azalaki na biloko na nyonso. He had his belongings. Abimaki na ba projet. He left the town with Il projects. savait ce qu'il allait faire là dehors. He had planned. He knew what he Mais was il y a doing une outside. chose qu'il n'avait pas dans son plan. But there was one thing that was not part of his plan. Il n'avait jamais pensé à la calamité. He never thought about calamities. Il n'avait jamais pensé à l'ennemi. He never thought about the enemies. Le Seigneur dit, votre adversaire, le diable, The Lord said, your adversary, the devil, il rôde tout autour. is running Il cherche qui dévorer. and looking who is going to devour. Il cherche qui détruire. He's looking who is going to destroy. Alléluia. Amen. Quand on regarde les documentaires des animaux, When we see magazine documentaries about animals, j'ai réalisé I've realized something. que quand le lion est en train de chasser, When the lion is hunting, il cherche toujours. he's always on the look. Il y a toujours un animal qui se détache, There's always one animal that left the pack qui est un peu plus loin des autres. and is like further away from all the flocks. Et Banyama Obazaka toujours poussé dans une convoitise. And mostly those animals, they are pushed by is things like where all of them are. There's not enough grass for them. And it's just following the green pasture. Et pendant qu'il est en train de manger, And while he's still enjoying the food, the le grass, lion va sauter. and the lion will just jump over them, Les restes vont fuir. and the remaining are going to run away. C'est comme ça que le diable opère. That's the same mode that the devil operates. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, That's the reason why the Lord said, votre adversaire, le diable, your adversary, the devil, rôde tout autour comme un lion rugissant. is running around like a
like a roaring lion. Alléluia. Amen. Amen. Pose-toi la question aujourd'hui. Ask yourself a question today. Où te trouves-tu? Where are you? Where are you finding Est-ce yourself? que tu es sous l'ombre des ailes de l'Éternel? Are you on the shadow of the Lord? Ou tu es déjà sorti? Or you are out already? La Bible dit, The Bible said, use de grâce envers moi. ô be Dieu. merciful on my soul. O Use God. de grâce envers moi. Be merciful. Car en toi, mon âme se réfugie. In you, my soul trusts. Bien-aimé, tout qui te suit, tout. Let's bow our head in prayer. Nous allons prier. We are going to pray. Prie le Seigneur. Pray the Lord. Bien-aimé, Beloved in the Lord. personne ne connaît ton âme, ne connaît ton cœur plus que toi. No one knows your soul and your heart more than yourself. Est-ce que tu es sous l'ombre des ailes de l'Éternel en ce moment? Are you in the shadow of the wings of the Lord at this time? Nous allons prier. We are going to pray. Nous allons prier comme le psaume 57. We are going to pray like in Psalms 57. Use de grâce envers moi, ô Éternel. Be merciful to me, O God. Use de grâce envers ma famille, ô Be Éternel. merciful to my family, O Lord. Il y a des familles où le diable est en train de dévorer en ce moment. There's families where the devil is devouring at the moment. Il y a des avenirs que le diable est en train de détruire en ce moment. There's future that the devil is destroying at the moment. Nous prions, bien-aimés. We pray Use de grâce, Seigneur, to God to be merciful to us, qui nous permettent que nous puissions trouver refuge sous l'ombre de ses ailes. to allow us to find a refuge under his wings. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. Toye kotombola Yesu Yesu Toye kotombola Yesu Yesu Toye kotombola